डियर व्यूअर्स, मैं आज आपको यूरोप की एक बहुत इंपॉर्टेंट इस्लामोफोब पर्सनैलिटी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। उसका नाम है गीट विल्डर। गीट विल्डर नीदरलैंड या हॉलैंड जिसको कहते हैं, एक हॉलैंड की बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट उनका पॉलिटिकल लीडर है। और उसकी पार्टी फॉर फ्रीडम के नाम से मशहूर है पॉलिटिकल पार्टी उसकी, जिसके 37 इस वक्त उसके पास पार्लियामेंट की मेंबर्स हैं। टोटल मेंबर्स नीदरलैंड की पार्लियामेंट के अंदर 150 हैं और टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज 15 हैं। तो एक तरह से इसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इस वक्त लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ नीदरलैंड कंसीडर होती है। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में कोलिशन बना के एक कोलिशन गवर्नमेंट इस वक्त फॉर्म कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये गीट विल्डर इस वक्त अपोजिशन लीडर है। गीट विल्डर वन ऑफ द वेरी रिनोन्ड इस्लामोफोब ऑफ यूरोप कंसीडर किया जाता है। अब इसकी कुछ बातें मैं अगर आपके सामने शेयर करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि यस, ये बड़ा एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम शख्स है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब एक शख्स लाइक हिम बिकम्स यू सी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ कंट्री, तो वहां के रहने वाले मुसलमानों के लिए हालात पे कैसे होंगे अगले चंद सालों में, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। गीट विल्डर के मुतालिक ये कहा जाता है कि ये बड़ा ओपन है और बड़ा एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम अपने स्टांस रखता है। पिछले कुछ अरसे से उसने स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक कैंपेन शुरू की हुई है और जिसके अंदर वो 3 चीजों पे फोकस करता है। नंबर 1 कि इस्लाम इज एन एनिमी रिलीजन टू यूरोप। क्रिश्चियंस के खिलाफ और यूरोप के खिलाफ इस्लाम एक एनिमी रिलीजन है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको फौरी तौर पर यूरोप के अंदर बैन किया जाना चाहिए। And he has also provocated people to ban building further or more mosques in Europe and especially in Netherlands. इसके अलावा वो ये बात भी मुसलसल कंपेन कर रहा है कि पूरे यूरोप के अंदर और खास तौर पर नीदरलैंड के अंदर मुसलमान कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं इनको फर्दर बैन किया जाए। Enough of Muslims in Netherlands and enough of Muslims in Europe. गीट विल्डर इस्लाम को ट्रोजन हॉर्स ऑफ द यूरोप कहता है और यह कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इस्लाम को यूरोप से आउट करने की जरूरत है और इसकी जो फर्दर प्रोपोगेशन है इसको भी स्टॉप करने की जरूरत है। गीट विल्डर इज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन नीदरलैंड। इसकी आप एग्जाम्पल के सूरत में मैं आपको पेश कर सकता हूं कि 2023 में उसको मैन ऑफ द ईयर और पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अ पर्सन लाइक हिम जब एट द हेल्म ऑफ अफेयर आएगा, यानी अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड बन जाता है, तो जो उसके 3 मेजर जो कंसर्न्स हैं वो ये कि कुरान को बैन किया जाए, मुसलमानों और उसके इमिग्रेंट्स जो मुस्लिम कंट्री से आ रहे हैं उनको बैन किया जाए और जो मास्क हैं उनका बनना और जो मौजूद हैं उनको खत्म किया जाए नीदरलैंड के अंदर और यूरोप के अंदर। वो इस हवाले से यूरोप का भी बहुत बड़ा नौक़िद है और वो ये कहता है कि यूरोप ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा एक तरह से इमिग्रेंट्स की सूरत में एक्सेप्ट किए हैं, इस वजह से हमें यूरोप से भी निकलना चाहिए। इसलिए ब्रेग्जिट की एनालॉजी पर उसने नेक्जिट का कॉन्सेप्ट भी दिया है कि हमें नीदरलैंड को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन हैज अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स मुस्लिम्स एंड इस्लाम। तो इस वजह से वो इस बात का भी नौक़िद है कि यूरोप को इस किस्म के कामों में एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स वन डे दे विल बिकम ऑफ कोर्स द इन्वेडर्स as they used to be in the past, or one day they will control the entire economy and the polity of Europe. गीट विल्डर ने एक बड़ी फिनोमिनल किताब भी लिखी है, मार्क फॉर डेथ, इस्लाम अगेंस्ट द वेस्ट एंड मी। ये किताब 2012 में पब्लिश हुई है और वाइडली एक्लेम्ड बुक के तौर पर कंसीडर की जाती है, जिसमें इसने पोलेमिकली इस्लाम को मिलाइन किया है और मुसलमानों के हवाले से एक तरह से बड़ा अफसोसनाक मवाद इस किताब के अंदर अवेलेबल है और बड़ी वेल रेड बुक के तौर पर इसको लिया जाता है। बेस्ट सेलर के तौर पर यूरोप के अंदर ये कंसीडर किया गया, बेतहाशा लोगों ने इसको पढ़ा है और गीट विल्डर ने अपनी तमाम नफरतें इस किताब के अंदर सुमो के रख दी हैं। सिर्फ किताब ही नहीं, गीट विल्डर ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपनी जो पॉइजनस कैंपेन है वो फिल्म के थ्रू भी रखी हुई है। मिसाल के तौर पर उसकी एक फिल्म है फितना, जिसको यूरोपियन अवार्ड्स और इस किस्म की चीजें भी मिल चुकी हैं, अगरचे कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर आया है,
لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ فلم کے طور پر لیا گیا اور بڑے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، بڑی اس کی ویورشپ رہی ہے۔ تو مقصد اس کا پرائمرلی کیا تھا؟ مقصد اس کا مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے لوگوں کے اندر نیگیٹو سینٹیمنٹس جنریٹ کرنا تھا۔ اگلے امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف میں آتا ہوں، جو پرائمرلی میں اس کو ایک سینٹر آف مائی ٹوڈیز ویلاگ کے طور پر لینا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ گیٹ ولڈر کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹس کو سکین کرتا رہتا ہوں، دیکھتے رہتا ہوں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے حوالے سے کیا گفتگو کی جا رہی ہے، تو گیٹ ولڈر کے اگر اکاؤنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا پولیمیکل ہے، بہت نیگیٹو ہے، بہت کرٹیکل ہے اباؤٹ اسلام، مسلمز، اور پچھلے کچھ دیر سے جب اس قسم کے اس نے نیگیٹو باتیں کرنا شروع کی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، توبہ نعوذ باللہ، جیسے چارلی ایبڈو میں جب یہ کارٹونز کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت نے بھی یہ چارلی ایبڈو کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور چارلی ایبڈو کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، تو ایسی صورت میں کچھ پاکستانیوں نے بھی اس کے حوالے سے فتوے بھی دیے اور نیگیٹیولی اس کو کرٹیسائز بھی کیا، اور کچھ ٹرکش اور باقی مسلم کنٹریز سے بھی اس کے حوالے سے مختلف باتیں کی گئیں، تو یہ بڑا کرٹیکلی ان چیزوں کو لیا اور اس نے اور ان لوگوں کی انٹری یورپ کے اندر بین کرنے کے حوالے سے بھی اس نے ایک کمپین چلائی۔ تو اگر آپ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو دیکھیں تو اس کی ٹوٹل کو مور دین 1.5 ملین فالوورشپ ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو دیکھنے والی بات ہے کہ جو بھی یہ مسلمانوں کے حوالے سے ٹویٹ کرتا ہے، یا میجارٹی آف دا ٹویٹس اس کے ہیں ہی مسلمانوں کے حوالے سے، اگر اس کے پیج کو آپ وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا، اور جب بھی یہ اس کو کوئی چیز پوسٹ کرتا ہے تو ان کپل آف آورز اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ملینز ویورز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آئی مین ٹو سے کہ اس کا جو میسج جو بھی یہ دیتا ہے یہ فوری طور پر پورے کے پورے یورپ کے اندر اور ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ کے اندر اسپریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو دیٹ شوز ہز انفلوئنس کہ جب بھی وہ کو بات کرتا ہے تو کتنی تیزی سے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت خاص طور پر جو غزہ کی اور اسرائیل کے حوالے سے جو سچویشن اویلیبل ہے، اس کے تناظر میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ اسرائیل کو بڑے ہیویلی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جبکہ ایسی صورتحال کے اندر آپ کو یورپ کی طرف سے کوئی بہت کم ایسے وائسز ہوں گی جو کہ اسرائیل کی سپورٹ میں ہوں، لیکن یہ ایک بڑی ویزیبل اور لاؤڈ وائس ہے دیٹ از ان فیور آف اسرائیل اور جو کچھ اسرائیل غزہ کے اندر کر رہا ہے۔ میں نے تھوڑا سا اس پہ فردر جب کام کیا تو پتہ یہ چلا کہ he has lived in Israel for 2 long years، تو یہاں سے مجھے نظر آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جوش لابی کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے، 2 سال یہ اسرائیل میں رہا، اور اس کے بعد ابھی بھی لیٹلی اس نے اسرائیل وزٹ کیا، نیتن یاہو سے ملا، نیتن یاہو کو اپنا بڈی کے طور پر کہہ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی سارے کے سارے وہاں پہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، he had meeting with them, met with them، اور ان کو سپورٹ دی کہ آپ جو کچھ بھی غزہ کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے کر رہے ہیں this is absolutely right، اور مسلمانوں کو اس دنیا میں اور اس زمین پہ اس گلوب میں کوئی بھی جگہ ملنی نہیں چاہیے۔ تو ایک طرح سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کیونکہ خود تو ایک کیتھولک ہے لیکن اپنی جوانی میں ہی یہ کیتھولسزم سے دور ہو گیا تھا اور ایک طرح سے ایتھیسٹ کے طور پر نظر آ رہا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کیتھولسزم سے دور ہونے کے باوجود بھی جوڈائزم کے بڑا قریب ہے، اور جو زائنسٹ کمپین چل رہی ہیں دنیا کے اندر، he is a very strong supporter and staunch worker of Zionism، اور اسرائیل کے لیے اس کی جو سپورٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ جوش لابی ہو، کیونکہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جوش لابی they themselves do not work against Islam and Muslims, rather they actually post someone or present someone who is somehow standing neutral, does not have any connection with Judaism، تاکہ جو بھی بات کہی جائے اس کے ایسے لگے کہ ان کے پیچھے کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی شخصیت اس کے پیچھے کام کری ہے۔ لیکن اس کا پاسٹ فیو ایئرس کا اگر آپ کنیکشن اسرائیل کے ساتھ دیکھیں تو مجھے تو یہ کم از کم کلیئر نظر آتا ہے کہ اس شخص کے پیچھے بھی جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے اسلام کے حوالے سے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے اور مسلمز ان یورپ کے حوالے سے جو بھی یہ بات کہتا ہے، ان سب کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جوش لابی ہے جو اس کو فنڈ بھی کرتی ہے،
जो इसको सपोर्ट भी करती है, जो इसको स्पॉन्सर भी करती है, और इसके पैगाम को और इसके मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के हवाले से हमारे पास कोई पॉलिसी होनी चाहिए, हमें इनको सिंगल आउट करने की जरूरत है, इसके हवाले से आवाज उठाने की जरूरत है, और इनके ट्वीट्स और इनके जो मैसेजेस हैं जो कि बिल्कुल क्लियरली अगेंस्ट इस्लाम और मुस्लिम्स हैं, जो कि हेटफुल मैसेजेस हैं, इन मैसेजेस को रेसिस्ट डिक्लेयर किया जाना चाहिए, इन मैसेजेस को हेट स्पीच डिक्लेयर किया जाना चाहिए, और हेट स्पीच के जो लॉज यूरोप के अंदर बड़े स्ट्रिंजेंट हैं और रेसिज्म के लॉज भी बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, उन सारे लॉज को इन जैसे लोगों के हवाले से एक्टिवेट करना चाहिए। अगर हमारी मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज इंटरनेशनल लेवल पे अगर ये काम नहीं करेंगी, तो आप यकीन रखें कि मुसलमानों के लिए जो खासतौर पर यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए आने वाला वक्त बहुत कड़ा होगा, क्योंकि इस किस्म के जो फॉर राइट के लोग हैं, दे आर वेरी प्रोमिनेंट, वेरी पॉपुलर, and they will be of course holding the reins of their political system in near future. तो इनको इस वक्त हमें समझने की, जानने की और इनके हवाले से कोई रद्द-ए-अमल देने की जरूरत है, कोई लाहे-अमल तैयार करने की जरूरत है, ताकि आगे इनके वजह से कम नुकसान हो। डियर व्यूअर्स, आपको इन वीडियोस में अगर कोई ऐसी चीज नजर आती हो जो इंप्रूव करने की जहां पे जरूरत हो, तो आप प्लीज जरूर मेरे चैनल पे इसको इंप्रूव करने के लिए अपने सजेशंस दें। आई वुड ऑलवेज अप्रिशिएट योर सजेशन एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन माय नेक्स्ट व्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच।